Breskvice su tradicionalan kolač omiljen svim generacijama. Ovaj kolač je vrlo specifičan i zahteva malo truda da se napravi i baš zato je tako poseban. Gotov kolač podsjeća na zrelu breskvu, zato hajde odmah da ih napravimo. 420 grama brašna sipati u dublju posudu. Brašno blago udubiti. Dodati 1 prstohvat soli. Staviti u posudu 4 jajeta, najbolja domaća od koke koja kljuca po dvorištu. Jaja dobro razmutiti. U jaja staviti 200 grama šećera i dobro umešati. Dodati 10 grama vanilinog šećera. Sipati 3 kašike mleka. U smešu sipati 220 ml biljnog ulja. U brašno staviti 2 kašičice, odnosno 10 grama praška za pecivo i promešati. Smešu sipati u brašno. Sve lagano umesiti u gipko testo. Gotovo testo prekriti prozirnom folijom i ostaviti u frižider da prenoći. Sutradan testo iz frižidera sipati u brašno i lepo ga umesiti. Od ovog testa pravimo kuglice, otprilike veličine oraha. Zapravo, veličinu kuglica odredite sami. Ovo naše je optimalna veličina jer gotov kolač ima veličinu zrelog ploda breskve. Od ove količine testa treba napraviti od 80 do 100 kuglice. Kuglice ređati u tepsiju udaljenu jednu od druge da se prilikom pečenja ne slepe. Ako se slepe, neće moći lepo da se obrade u sledećoj fazi. Kuglice peći oko 15 minuta na 180 stepeni, odnosno da budu pečene i svetle boje. Pečene kuglice staviti da se ohlade na tacnu. Oštrim nožem pažljivo izdubite sredinu kuglice. Mrvice od sredine kolača staviti u dublju činiju. Ovo su naše šuplje kuglice. Ovo su naše šuplje kuglice, a ovo je njihova izmrvljena sredina. Ona će da bude osnova za fil. U mrvice staviti džem po želji, 2 do 3 kašike da se umesi sočan fil.
Sa ovim filom punimo kuglice i spajamo po 2. I tako do kraja. Spremite 2 manje posude. U svaku sipati po 100 ml hladne vode. U prvu posudu sipati aromu vanile. Zatim dodajte žutu prehrambenu boju. U drugu posudu sipati aromu maline. Dodati crvenu prehrambenu boju. Promešati da se lepo sjedini. Stavite rukavice na ruke i svaku lopticu pokvasiti u žutu boju. Potom je blago staviti u crvenu boju na 2 strane da se zarumeni. Lopticu potom urolati u kristal šećer. I evo našeg savršenog kolača. Breskvica je gotova. Savršena na ukus i savršena na izgled.